Hello.
Hello. Hello.
Maya payabak kaya kayungan. Kaniting misa, abetalang babye kapasalamatan king Ginu, antimurin ding makatuki, kambeding karelang pamilya. Para king wedding anniversary ng Jess and Mayet Basilio, complete healing ng Mark Benedict Pasinag, Maverick Carion, Remedios Gopiao, Erlinda Gomez. Para karing sablang mayang unabye, Ricardo, Elaine, Aquino, Winfried, Felix, Luz Biminda, Emma, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Potang mititipon la ding adwa o atlo, karin busal da tiyuko nga na ning Ginu. Purian at parangalan tayo ning Ginu, kimpa magkadtatamo king dalit apamuklat. Iabeta mo ing kapag nasanda ring kapadatamong makirake kaniting misa sine populo adraun tamo kaniting Merkulis Santo at antimurin iabe king panalangin tamo ing kapasanamatang yampang da ni Jasat Bet Caureyes para king karelang 20th wedding anniversary kapasalamatan ning Evelyn Marketing. Antimurin para king kapaldananda di Ed Torno, Victoria Supan, Marivic Cabalia, Montemayor, Susan Reyes, Mark Benedict Pasinag, Rufo Sarate, Angie Hison Pierson, Shane Meneses, at para king kaladwada ring Miang Ubie Aquino Gomez. Kami ng Ma'am Elaine Bondok Relado. Gaganakan na tandaning kapasalamatan ng pangadi ding memyesaw king saup ng San Matias Apostol ing kakatam para king kakatamong relief operations kay king parokya Rusico Libut, Tita Muñoz Bognot, Teng Pineda, kapatid king J. Pineda, Kerop Eres Joseph Salonga, Isabelita David Belsa, Mr. and Mrs. Carlos Soriano and family, Erica May Paborito Awat, Ronald and G. Carion, RB and IC Carion, Son Soriano and family, Harry and Ethel Mercado, Lucia Muñoz and family, Raymond Macapinlac and family, Rico and Presi Garcia and family, Lilia Gantica, Agnes, Alice at Eric Passion, Bennett family and Morel family, Sakop o Social Action Center of Pampanga, Gregorio and Jennifer Cuevas ning Philmars Bakery, Santo Niño Chapel, Cairo Chapel Pastoral Council, Romy at Arlet Meneses, at Douglas and Army Kaufman. Antimurin din kapadatamong mimiyasaw para king Saup, King Santo Tomas, Mayora ng Gloria Ronquillo, Glenn at Abby Arceo David. Idahon tayo iting Santa Misa, King Kapagnasyani ting Malialdo, kaniting Merkulis Santo. King lagyo na ning ipa at ning anak, at ning Espiritong banal.
Ingginuman tabeya ke kayo. Maya payabak po kaya kayo. Maya payabak po, amo. Arapan na ng Diyos, tamo medidinan pamikatagon ban manyawat sa kayo. Nunay medidinan tamo muna ang pamikatagon ba nakatanggamit ang kasangkapan at itamo maging dalan tamo ban makapakibat king pamangailangan ding adiwa. Grasyang ipagkalub na niya ning Diyos kaya katamo ngayon siyang makibat king kaya katang kaya doon at pamangailangan. Antimurin na gamit taming grasyang pagkalub na banita mo man makapakibat tamo king pamangailangan ding adiwa. Pasyagtangi ning mitmong kapakumbaba ning kaya katamong kapanisyan banting upayang isadya tamong kaya katamong sarili ban magmasusi kariting banal na misteryo. Aminan ko. King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatid, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang dapat. Kasalanan kong mabayat, ulinita panigapuko kang nuan na Mariang Kapilan Birhen, karing sablang anghel ang pambanal, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king kaligtasan na kaya kang belang kas, ing anak mong Yeso Kristo tinggap ning krus, at linigtas na kami king upaya ning kasalang ngini, miranakayan kami, kaniting ligayan ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiyay at magari kang bemot ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Lukluk tamo po. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Tiro na ako ning Ginong Diyos nung nanoing sukat kong sabyan, ban apasiknangan ko la ring mababayatnan. Dirina na akong sikanan balang abak, ban itang turo na kakong pakiramdaman. Dinina na akong pamanalastas ning Diyos, at eko liban o ginulot king Ginu. Inarap ki inggulot ko, karetang mamatbat kako. Ekula sebatan, inyang ininsulto dako. Inyang sepulyot da ing balbas ko at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, enako nanubalang,
Ulinging Ginong Diyos, yang kakong babiye kasaupan. Siniknangan ko ing loob ko, ban api bata kula. Balo ko kung king Emil ako, ing kakong dangalan. Ulinging Diyos, malapit ya at patunayan na king alayang pamikasala. At ing masikan alub bisang mandalum kanako. Paboran yung munta kami king husgado. Pabustan yung karin misampang demanda. Uling ing Ginong Diyos, yaing mismong magdepensa kako. Ninungeni ing makapatune king mikasala ko. Ing amano ning Ginong. Salamat, King Diyos. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo, ulining maragulalugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo ininsultuan dako at tutukong mga pakarine. Mengari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Anti kong dayuan, karing kayabe ako king bale. Tiktak karagul ing pamagmalasakit ko king bale mo. Bala mo, api, ami kakaluko, king puso ko. Ing pamaglibak da kaya ka, kanako, digpa. Ginoo, ulining maragulalugod mo, pakibatan mo ko. King pamanin sultura kako, mispakyang salo ko. Tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ing at syukako. Manintun kong dumame kanako, dapot alametong man. Mamatula kanako, ala kong atagpuan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang. Inyang mawa ko, ing binyera, inuman amaslam. Ginoo, ulining maragulalugod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyo ning Ginoo, king kanta kakuyang purian. Parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding megipit kaniti tumulala, at ding king Diyos sasamba, mi pasiknangan la. Uling ing Ginoo, kayang pakiramdaman, ing sing ding atsu king pamangailangan, at nalalakwan, detang kaluguran na atsu king sukulan. Ginoo, ulining maragulalugod mo, pakibatan mo ko. Talakad tamo po. Pugayan taya ing kaya katangari, yang bukod pe pakit pakalulu para king kaya katang kasalanan. Igayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Igayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing ginumantabeya ke kayo. Pamamasang iba't king mayap a balita, agpangkang Mateo. Kanita ing metong karing labing adwa, itang milagwan Judas Iscariote, may kikit siya karing pamuntok na ring pari, nga nang kinutang karela, na nung ibiyayo ka na ako, nung sopanda kayong makarakap kang Jesus. Bayranan din 30 sa laping pilak,
Manibat na kanita, may nuntun ng oportunidad di Judas, ban apagtaksilani, Jesus. King mo muna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebadura, linapit na rin alagad ng Jesus at ngarang kinutang. Nuka rin mo buling isa diyami para keka, inga puna na ning pamaglagpus. Nga nang may kibat karela, puntalan niya itang metong ataw king syudad at sabihan niyo kaya, ing mayesto sa sabihan na ing oras ko miras na, buri kong pagselebra ning pamaglagpus king balemo, akaya bering alagad ko. Dapat da ring alagad ing panabili ng Jesus karela at si Jara ing apunan para king pamaglagpus. Inyang may bengina, linukluk yung menga ni Jesus akasuluda ring 12 nga ng Jesus kabang mamapunla. Ing katutuan sabihin ko kaya kayo, pagtaksila na ako ning metong kaya kayo. May balisa lalog ding alagad kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela kitang na, Ginoo ako. May kibat siya Jesus, ing bitil-til king tinapin at king pinggan abi ako, ito yung magtaksil ka na ako. Arapaning anak ning tao, ing kamatayan no, anti mo yung sasabihan ding kasulatan, dapat makalunos na itang taong maging kasangkapan na ning pamagtaksil king anak ning tao, mayap pa, ing ene mi bait. Kanita Judas, ing magtaksil kang Jesus, mig salita ya, ako galang ing amanwan mo, maestro. May kibat si Jesus, ika na mismo, ing sinabi, ing mayap ng balita ning Ginoo. Lukluk tamo po at makirandam king homilya. Mapalyaring king kaya katamong pamibiyebye, aranasan tamo o miyakadikit tamong aranasan daring adiwa, potang ating pamangailangan at manyabad sawop, ing mangailangan yang lumapit at manyad sawop, ketang kapanwala ng makasawop, ketang pamangailangan. At o yan miyakading metong ng papakiting ebanghelyo nung makananong ing ginuan niyang kot ng andering kayang alagad, nuka rin mo buring isa diyami para keka, ing apuna na ning pamaglagpos. Nung waman naluwang ginuing mismong linapit, ketang taong makasawop, ketang pamangailangan ban misadya, ing apunan king pamaglagpos. Nga na ning ginu ka rin kayang alagad, tinubod na la, puntalan niya itang metong ataw king syudad, at sabihin niyo kaya, ing maestro, sasabihan na ing oras ko miras na, buri kong pagselebran, ing pamaglagpos king balemo, akayabe ring alagad mo. Ito metong yung pamikatagon na papakit ng ebanghelyo at une pinking biye, ing mangailangan sawop, iyang lalapit, ketang ninumang isipan ng makasawop, makibat king pamangailangan. Dapat imetong abanda, ating pamikatago ng mekad aranasan tamo o mekadikit tamo agyawada ring ariwa na yung sasawop iya pa ing lumapit kanitang buri ng sopan. Laban tayo, Judas Iscariote king may basang ebanghelyo. Metong karing labing adong alagad sa sabyanan ng ebanghelyo, itang minagwan Judas Iscariote, may kikit sa karing pamuntok daring pari. At sinabi ng Judas Iscariote, na nung ibiyayo ka na ako, nung sopan da kayong makarakap kang Jesus. Mangin tulid mo, papakit ng ebanghelyo, king pamaglapit ng Judas Iscariote, karing peki sabihan ng pari, pamuntok ding pari, yung dinapit, ban kanita makasaw, karing pamuntok ding pari, bari ang arakap, Jesus. Ini paganakaya, anong misan, aliwa mo yung pasawop yung lalapit, nung yung sasawop, ating pamikatagon, yan mo naman yung lumapit, ban makasawop ka ring adiwa. Mupin, king pa maglapit ng Judas Iscariote, mititimid natin yung inyawad, kapalit ng kayang pamanyawop. Meto nga mekad masanting ng magawa ng balang metong kaya katamo,
Kitang pamanyawag tamo, taman sukat manyawad kapalit. Nung laus king tamong sumawag tamo, taman kailangan manyawad kapalit. Masanting ng pagana kami akad kaya katamo ng Ebanghelyo, ing magkapilit tamo, potang sasawog. Pero tayo pakapusan ni Judas Iscariote, king pamanyawag, tamo kailangang maninton o manayang kapalit. Detang 30 pirasong pilak, inamawaring kapalit, kitang pamanyawag ng Judas Iscariote, anyang pagtaksila ni Ginoo. Anya kabuting gapnoring 30 pirasong pilak, Judas Iscariote, meninton niyang pamikatagon o oportunidad ba niyang apagtaksilan ing ginutang Jesucristo. Kaniting panahon ning kasalukuyang mamaragtamo matinding kapagsubukan. Mekad dakal kaya katamo ing manyawad sawok. King metong abandatin mo naman mekad ating kagiwan ang makasawok. Anya masanting nga pamikatagon kaniting misang yampang tamo, ginakanda, tandaning kapasalamatan, riring kapag tamong migkalubsawog, para king kapag dasan tamong maglikom pondo, man makapamiredip goods, karing kapag tamong magkakasakit kaya king parokyo, at iniingaw san tamong sawok ng San Matias, o suporta at ambag ulining parokya ng San Matias Apostol. Karing may kalabasan na yaldo, kaniting malyaldo at ang tutuking Domingo na numaning saw aalikum ilaring magamit ban kanita keng Divine Mercy Sunday itang alikum asawok yang magamit ban ipamye ing relief goods karing kapadatamong magkakasakit lalo na't mi extend dia ing enhanced community quarantine at dakalamekad karing pakakalulong kapatad tamo kaya king parokya ing malyaring puntalan at lapitan banat danan ng relief goods makasawag king kanilang pamangailangan. O king metong abanda ining metong abilansa the Interfaith Movement for a Cause di miyalo yung pisaman kaya king Santo Tomas king pamitipon mi kaming pari at pastor makanyang maninton mo namang sawag king Santo Tomas ban kanita deti naman magamit lang naman panyaw karing magkakasakit king mabilog abalen Santo Tomas. Anya karing sablang mimya ng sawop iti masanting yang pamikatagon may yakiting pamagkapilit at sumagid na ning pare-parehong aranasan iting matinding kapagsubukan agpangking kanya-kanyang kagiwan atin pamuring mignasang makibat at mekad magnasapang makibat king pamangailangan lalo na king parokya at maging king balen ning Santo Tomas. At mapalyaring uyan mo naman yung pigagap king mabilog tamong bansa, maging karing king mabilog ayato, at king panahon na iti, dakal lang mekad mangailangan at manyawad sawog. Paganakat panagkat nakya katamo, niting balala kapag masusyan, ning sasawog, magkapilit, tama na yung kapalit. Talakad kong yun para king panalangin ding malda. King laguning kayang pamaylasa manigaputamo king Ginoong Yesus ban pakiramdaman na yung kaya katamong panalangin kabang nga tamong sasabi ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Menalangin ka king Getsemani at mi pawas daya para karing Kristiyanong daralan kasakitan. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Daya kapanda ka anting metong nga kriminal para karing alang kasalanan amya sukol at midinan katuliran. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Biklat me ing pasbol ning paraiso king mayap ama panako para karing palpikasalang manigapu king kaya kang kapatawaran. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo karing kamat ning igpa mo para kaniting komunidad amanalig kaya ka. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Para karing sablang mayaw na bi, mi painawan nongan sana king kapayapan. Ipanalangin tala king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian.
Ban kaniting yampang tamong misa sine populo, king pamaglapit tamo king Diyos, kasopan mi pagkalub ang gana ka rin kanya-kanyang pebale-bale ning balang metong ang ini makirake, kaniting banala misa. Makanya na sanang masalang ipakit ng Diyos, itang grasyang maging pakibat na karing kaya katang kaya doon at pamangailangan. At king metong abanda, milinan niyang pamikatago ng balang metong kaya katamog, kaya katang kanya-kanyang kagiwan, ban makasaw po naman makibat king pamangailangan ng pamilya at maging dingaliwang kaparang tao, malalangin tamo king Ginoo. Gadakan mo kami, Ginoo, king kerang kayarian. Ginoong Jesus, bisa kayong manatili siping mo at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo keng mikatetagan ban misan ayaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tamo po. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dawon, matanggap ya arapaning Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapane sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan mo reting ayin ayam pang mikeka. Kabang pagmasosyan meeting misteryo ning pamaylasat kamatayan ning kekang anak. Mirakayanan na keman sana king biye alanangga, apik tagumpena para kaya kami, uling yang Ginoo manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo man tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, itasyo la ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pin karapat dapat ampon matulid ing pasalamatan na kang paratit numan ka rin o ipa Diyos king alanang gatubos mayupaya kamamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Miyayani nagyakaya kami ing kayang pamaylas at pangasubling mebye. Mararay gining dewakan kamamilatan ing kayang katapatan at magaganap ning pamigaganaka king pangayanib mi king meto yatong kayang kinabus. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel ka rin banway yampang daing karelang panalangin ning pamanyamba. Kabang alalang kupos magsaya arapan mo, makianib sa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta.
Si Claude Tamo po. Ikapiling banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipaniga pumi, itugtog may espiritu muntimang titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalalat para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yeso Kristo. At tandaan mi pakanitang beng mi panganyayaya, at bayo na kusang lublinawuning biyan at king pamaylasang pon kamatayan, kinwaning tinape, may pasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo ng ana. Kuwanan niya iti, ikayong anat kanan niya, uling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinong niti karing disipulo ng ana. Kuwanan niya iti, ikayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan. Talakad tampo. Inyang yening gaganakan mi, o makalulong iba, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi, kaya kay ting tinape ning biye, ang poning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ko, ing pepalirian mong matampang talak at arapan mong pon sumuyo kaya ko. Ikaming sanang misulusulu king katao ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, banmiganap yasana king lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at ing Florentino, ing Arsobispo mi, ing kapariyang kapampangan, ing sablang pariyang pondiakono, at ing sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mo ring pakamalan ming miyango biyaw Diyos, at ay naus mong meko na kete king yato, ang dining king binyag mete na kambiyan ng Kristo, mirakayanan la naman sana, king pangasubling mebye. Ganakan mula naman ning kapadad ming minuna ng pepay nawag king piwong kapanayon ning pangasubling mebye, idala mo lo at ning sablang meyang una biye king pakalulu mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami nga pagamuamumi, gaan mo kami nga karapat dapat magkamit king biya alanangga, ban kami rin na Virgen Maria induling Diyos, kami na San Jose ing esposo na, kami rin na apostol lalo na yung patulan ming San Matias, at ding sablang banal, ami biya kadugod-dugod kaya kaking kaya kabaning panawon, puriyan ang pon paligayanda ka, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga.
Minsan tapang maus, King Diyos, at King pa maglapit tamo kaya, sigurado yung mamaralan, magkapilit, batang misopan. Makanyan sana may pagkalubo naman ng grasya kaya katamo ang pangking kaya katang kagiwan. Bani tamo man makapagkapilit tamo, King pamanyaw, King pamangailangan ng pamilya at maging ding aliwang kaparang tao. Kanta tayong ining panalangin na tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami, King Sablang Marokoid pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopaning pakalulo mo mi, timawa kaming parati, King pamanalipaning kasalanan, at may kebus kaming alang kasasagkulan, King Sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos sa ipaming, ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik na ning kasalanan mi, doon ing pansinan mo ing kasalpandayanan ning balalakapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan.
siklod tamo po. Niyo ing kordero ning Diyos, pamilalako king kasalanan ning yato, niyo ing ginutang Yesu Kristo, king pamikatawa ng tao, laus king lub ng pekibatan ning pamangailangan ng tao, king kapagnasanang mipakayap ning tao, migit lalo ning laus king lub ng dinaw ning kayang sariling biye, bankamtaning tao ing kaligtasan, nung tanginitang agkatanan ning ginuban makisulo king kayang dulang. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Agkatanda kayo pong siklod, tayong tayang pangadyan ng panalangin, king Espiritu wala pa makinabang. May manakwang agawa, muntat simba king pisamban, sasalpan tayo kekeka o ginong kekeng sasamban. Pag nasanming magkomunyon, dapat maliharing daptan, inya kaniting pinandit, atin kesang grasyang kamtan. Regalo iting maula, alubos mi mong katulan, iparamdam mo kaya kamit, kaya kang presensya, tangalan, tim keng manalangin, busan na rin kekeng kainan, umemo keng abayanan, baming kamtaning kanuanan, at imang problemang datang ako aming ang akabiusan, layon kami siyang maglakbet, bigamayap aparasan, alilan mong kaligayan, lumbe, ning kekang balayan. Pansariling kapag nasan ilelemis at kalinguan, agyang king kekeng kagiwan ating yam pangakasiwan, mislagan na saring lumiat ning kekeng kaisipan, agpangking kekang kaburian, biyadinan niyang kaganapan. Kaniting kapag subukan ng popang kaligaligan, ipasyag ming matibe at mabiyang kapanaligan, nanumang makapanayang matinding kapag subukan, arapan ming abiyabet, ikang paneng gaganakan. Bendisyonan mo keng pane, yamoy ting kekeng adwan,
ating dapat pakibalak iti mo yung kekeng gawan. Nya kaya ka kami magsantong adwan ming kapaldanan, grasya kaya kang ipagkalub, bakeng lubos mi panwanan. Amen. Amen. Horatio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kaniting masipit pamangailangan mi. Aduan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula rin taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambianing belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakakayap ding sabla. At ban makasap kami karetang atyuking pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mo karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kametungan ng banalay espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ning Diyos, e mo sana ipaisauli ang aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuanan na birhen. Birhen de los Remedios, indo ning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol. Ipanalangin mo kami. Talakad ko po. Manalangin tamo. O lubos mayo payang Diyos, ing Eucharistia, papasyagra, ing panakamatayan, ing kaya kang anak, palabungan mo sana, ing kaya kaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya, at pasiklan mo sana, ing kaya king kapanaligan, king biye, pangako na, itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Nung waman akit tamong kaniting matinding kapag subukang arapan tamo, indakal na ring mangailangan manyawad sawop. Pero sa naking karagulabage, ingangyang ding mangailangan mamaralan lat magkapilit, ban makasaw po naman karing kalupang mangailangan. Karing makapaskil, karing tulid ning bale, kaya di Santo Tomas asasabing share ko, i-share ko. Sa kapwa ko, Tomasian, metong yung masanting apamparalan no makanano ating pamagkapilit apakit ing kaya pan at ading kasopan pati karing aliwang kalupang mangailangan. Karening kapadad tamong kebaybay nan king kulubong itang karelang redibgo sa tinggap may apandang bewas nan ban kanita tinlapang aliwang asopan at senior citizens la agpangking balitang tinggap ko ing mira kayanan mo naman kaniting redibgo sa tinggap daw ating pamagkapilit ban makasaw karing aliwa, agyang mangailangan niyang metong at metong. O yan naman yung paganakat panagkat na kaya katam niting balala kapag masusyan. Na sana king kaya katang biye, adwa na kaya katamo niting banal amisa, na yung sasawop magkapilit, e tama na yung kapalit. Paganaka po bukas, alas 6 na ning bengi, yung kaya katang misa, para king misa ning tawling apunan. Ingginuman tabeyo ke kayo. Idukuyo rin buntok yu para king masusing bendisyon. Ginu panwanan ming kaya kang balayan at pabanalan mula ban makapaniwas ban king pamaniwas na king marwak akid da kaya ka ing kaganapan ning kanilang pagdulapan. Bendisyonan na kayo ning Diyos, pakayapan din ang kapal ng kambiyaning kaya kayong pamilya at pakamalan.
king lagyo na ning ipa at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan. Salamat king Diyos. Salamat. Dakal pong salamat at maya payabak kaya kayo. Dakal pong salamat, Amo.